ए कहानी हेउची दुईटी पिंपुड़ीर। गोटिए पिंपुड़ीर नाम हेउची रंगीन, जीए की चीनी पहाड़ रे बास करुथिला। तार चारिदिगरे खाली चीनी ही चीनी थिला। आउ अन्य एक पिंपुड़ीर नाम हेउची कालिया, जीए की लुण पहाड़ रे बास करुथिला। आउ तार चारिदिगरे खाली लुण ही लुण थिला। दुईटी पिंपुड़ी मध्यरु रंगीन पिंपुड़ीटी बहुत चालाक थिला, कारण से सबु स्वादर खाद्य को चाकी सारी थिला। से प्रथमे लुण पहाड़ रे बास करुथिला, परे जेतेबेले से खटा पहाड़ रे बास करिला ताको आउ सही लुण पहाड़ भल लागिला नाही। एमिति किछि दिन से खटा पहाड़ रे बास करिला। दिने से बुलु बुलु ता पाटी रे चीनी खंडक पड़ीगला। चीनीर स्वाद चाखी से सही क्षण खटा को भी भूलीगला। अरे वाह कि स्वाद! या स्वाद आगरे तो खटा आउ लुण फिका पड़ी जीवो। मते लागुछि याठू मीठा बोधे आउ किछि भी नहीं। जाउछि आजिठू मु चीनी पहाड़ रे बास करिबी, आउ सबुदिन एमिति मीठा मीठा चीनी खाइबी। एमिति सही दिनठू रंगीन पिंपुड़ी चीनी पहाड़ रे बास करिला। धीरे धीरे किछि दिन बीतीगला। रंगीन पिंपुड़ी को सही चीनी पहाड़ रे रही रही बहुत बोर लागिला, कारण से जेउठी बास करुथिला ता आख पाखरे केही भी पिंपुड़ी बास करू नथिले। फଳରେ रंगीन पिंपुड़ी को केही साथीटीए भी मिलु नथिले। दिने रंगीन पिंपुड़ीटी ता गुंफा भितरे रही किछि भाबिबाकू लागिला। ए चीनी एते स्वाद जे मु खट्टा आउ लुण पहाड़ छाड़ी एठाकू आसिली। ए चीनी तो बहुत स्वादिष्ट, हेले एठाकू अन्य पिंपुड़ी माने काहेकि आसुनाहांती? जदि ए चीनी पहाड़ को भी सब पिंपुड़ी आसी थांते ताहेले मते आउ जमा बोर लागंतानी। मते खेलिबाकू आउ बुलिबाकू साथीटीए मिली जानता। हाँ, मते जेमिति हेले साथीटीए दरकार। जाउछि बाहरे बुलाबुली करिबी। जदि केही भी पिंपुड़ी भेट हुए ताहेले ताकू मो गुंफा को डाकी चीनीर स्वाद चखाइबी। एहा परे रंगीन पिंपुड़ी बाहरे बुलाबुली करिबाकू चलीगला। से जेमिति किछि बाट जाइछि, हठात कलाहांडिया मेघ ढांकी वर्षा हेबाकू लागिला। से वर्षा को देखि बहुत डरीगला। आउ उपाय शून्य होई एक सारू पत्र तले आश्रय नहीं रहिला। ए सबु दृश्य को दूररू देखुथाए कालिया पिंपुड़ी, जीए की लुण पहाड़ रे बास करुथिला। अरे ए पिंपुड़ी को तो मु कहीं आगरू देखिनी। ये बोधे आम एरिया को नुआ करी आसीछि। हौ से जीए भी हौ, मु ताकू ए वर्षा रे जेमिति हेले आश्रय देबी। पिंपुड़ी भाई, ओ पिंपुड़ी भाई, ए गछ पाखकू जल्दी आसी जाओ। मु तुमको मो घरे आश्रय देबी। अरे सेठी मते किए डाकुछि ना कोन? हौ जा हौ, लागुछि मते सेठी टिके आश्रय मिली जिवो। पिंपुड़ी भाई, ओ पिंपुड़ी भाई, अरे एठाकू आस। हाँ हाँ, जाउछि जाउछि। एहा परे रंगीन पिंपुड़ी कालिया पिंपुड़ी पाखकू जीवाकू लागे। आउ कालिया पिंपुड़ी रंगीन पिंपुड़ी को ता घरे आश्रय दिए। पिंपुड़ी भाई, मु तो तुमको आगरू केबे देखिनी। तुमे केउठी रहुछ? मु चीनी पहाड़ रे रहूछि। तुमे जेमिति तुम चारि पाखरे लुण रखी लुण पहाड़ रे रहूछ,
ସେମିତି ମୁଁ ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ଚିନି ରଖି ଚିନି ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଛି। ଚିନି ପାହାଡ଼ ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? କାଳିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ମରୁ ଲୁଣ ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେ ଚିନି ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲା। ଚିନିକୁ ତୁମେ ଜାଣିନ? ଚିନି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମିଠା ଆଉ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ। ସତରେ ଚିନି ସବୁଠାରୁ ମିଠା, ମାନେ ମୋ ଲୁଣ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ? ହଁ ହଁ, ଚିନି ତୁମ ଲୁଣଠୁ ବହୁତ ମିଠା। ଚିନି ନା ପାଟିରେ ଧରିଲେ ହିଁ ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ନିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିନିର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚଖାଇ ଦେବି। ହଉ, ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗ ଶୁଣ, ତୁମେ କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସିବ, ହେଲା? ହଉ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। ତାପରେ ରଙ୍ଗୀନ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଳିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତା ସାଙ୍ଗର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ କିଛି ଡାଉଟ ଆସିଲା। ଆରେ, ମୁଁ ସିନା ଚିନି ପାହାଡ଼କୁ ଯିବି ହେରି, ହେଲେ ସେ ଚିନିକୁ ତ ଆଗରୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି। ଯଦି ସେ ଚିନି ମୋତେ ଭଲ ନ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି କ'ଣ? ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଠୁ କିଛି ଲୁଣକୁ ପାଟିରେ ଧରି ପଳାଇବି। ଯଦି ସେ ଚିନି ମୋତେ ଭଲ ନ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ସେହି ଲୁଣ ତକ ଖାଇଦେବି ଆଉ। ଏହା କହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ପାଟିରେ ଲୁଣ କଳେ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ଆସିଗଲ। ଆସ ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ। ତାପରେ ରଙ୍ଗୀନ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକି ନେଇ ତା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚିନିର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଲା। କାଳିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚିନିକୁ ଚାଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚିନିର ସ୍ୱାଦ ମିଠା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଲୁଣ ଆଉ ଚିନିର ସ୍ୱାଦ ଏକା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ତ କହିଥିଲ ଚିନିର ସ୍ୱାଦ ଲୁଣର ସ୍ୱାଦଠୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ହେଲେ ମୋତେ ତ ଚିନିଟା ଲୁଣ ଖାଇଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ତୁମକୁ ଚିନିଟା ଲୁଣ ଖାଇଲା ଭଳି ଲାଗିଲା? ଲାଗୁଛି କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ କାହିଁ ତୁମ ପାଟିଟା ଟିକେ ଖୋଲିଲ? ପାଟି ଖୋଲିବି? ହଉ ହଉ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ତ ତୁମ ପାଟିରେ କଳେ ହେବ ଲୁଣ ଧରିଛ। ଏଥିରେ ଚିନି ଖାଇଲେ ତୁମକୁ କୁଆଡ଼ୁ ମିଠା ଲାଗିବ? ଯାଅ, ସେ ଲୁଣ ଯାକ ଛେପି କରି ଆସ। ଓ ସିଟ୍! ମୁଁ ତ ପାଟିରେ ଲୁଣ ଧରିଛି ବୋଲି ପୁରାପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏହା କହି କାଳିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଟିରେ ଧରିଥିବା ଲୁଣ ଯାକ ଛେପି କରି ଆସି ପୁଣି ଥରେ ଚିନି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଯେମିତି ଚିନିକୁ ଖାଇଛି, ସେ ସବୁ ସ୍ୱାଦ ଭୁଲିଗଲା। ଆରେ ୱା! ଚିନି ସତରେ ଏତେ ମିଠା ହୋଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଦେଖିଲ ତ ସାଙ୍ଗ, ଚିନିର ସ୍ୱାଦ କେତେ? ତୁମେ ଲୁଣ ଖାଇ ଖାଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲ। ଆଜି ଚିନିର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲ, କାଲି ଆଉ କାହାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବ। ଏମିତି ହେଲେ ତୁମେ ଦିନକୁ ଦିନ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରିବାର ଶିଖିଯିବ। ହଉ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ମୋତେ ଏଇ ଚିନିର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବି ଆଜିଠୁ ଏଇ ଚିନି ପାହାଡ଼ରେ ରହିବି। ଏମିତି ସେହି ଦିନଠୁ
ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଳିମିଶି ସେହି ଚିନି ପାହାଡ଼ରେ ରହିଲେ। ରଙ୍ଗୀନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ବୋର୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ହସ ଖୁସିରେ ଏକାଠି ରହିଲେ।